मो जोई मते तांको घर को डाकी कहिले सांग माने मो ना सुनीता मो घर बालेश्वर रे मु 36 वर्षर किंतु मो जीवन रे बहुत दुख भरा जवानी रे मो स्वामी दुर्घटना रे मृत्यु हेगला मो गुंफा को आउ किड़ा मिलिला नाही 2 वर्ष पूर्वरु मु मो झियो प्रिया को बाहा करिथिली मो झियो टिके दुर्बल थिला बाहाघरर किछि वर्ष परे मु देखिली जे तांको पिला पिली हेउ नाहंती दिने हठात मते जोई कॉल कले आउ कहिले मु तम झियो को डिवोर्स देई देबी से मते शारीरिक सुख देई पारुनी मु तांको कथा सुनी तांको घर को गली भाबिली जे जोई को बुझाई देबी गोटे दिन राति 11 रे से मते निज रूम को डाकिले एवं मो पाद दबाई दबाई निज आंगुठी मो गुंफा गेंजिले तेणु बंधु माने सुनंतु पूरा कहानी बहुत रोमांटिक हेबाकु जाउछि तापरे मो जोई कहिले आजि तम झियो मते गिहा न देई सोई जाइछि आजि मु मो इच्छा को दबाई एभଳି सोई परिबि नाही मु आजि गेहि की सोईबी सासु मां आजि तम झियो न हेले तमको पेलिबी मो दंडा आजि उठिकी अछि एहा कही जोई मते निज बिछणा रे सुआइले मो दूध खाली दहलु थिला बहुत वर्ष हेलानी मो स्वामी मारिबाकू मु गिहा खाइबी सेथि पई मो गुंफा आउ दूध पूरा टाइट हे जाइथिला जेमिति की गोटे 16 बयसी झियो मो झियोर बाहाघर केवल 18 वर्ष बयस रे करिथिली तार बाहा हेबार कारण मध्य एही जे मो स्वामी मो जवनी बयस रे मरि जाइथिले मु एकाकी थिला तेणु ताकू बहुत जत्रे बढ़ाइथिला से घर कामरे अभ्यस्त नथिला तेणु मु मो झियो पई गोटे अनाथ पुओ खोजुथिली बहु वर्ष खोजा खोजी परे मु सेई जोई पाइली जहा कि मोर दरकार थिला मो जोई एका थिले तांकर बापा की मां नथिले से इंजीनियर चाकरी करुथिले एवं तांकर गोटे बड़ घर थिला मो झियो पई एभली पुओ बहुत भलो थिला तेणु मु तुरंत बाहाघर फाइनल करी मो झियो प्रिया को बाहा कराई देली किंतु बाहाघर परे मु जहा आशा करिथिली ताहा पूरण हेला नाही मु जानि नथुली जे प्रिया एका निज स्वामीर गिहा गेही इच्छा पूरण करि परिबो नाही ता पुदिरे ता स्वामी को संतुष्ट करि परिबो नाही मु भाबिथिली जे बाहाघर पूर्वरु मु ताकू भलो भाबरे बुझाइथिली एवं से मध्य मते हं कहिथिला ताकू मु गिहा गेही हेबार सबु ट्रिक कहिथिली केमिति ता स्वामीर दंडा को चुचुमिबो केमिति ता दूध को ता स्वामी को खुआइबा आउ भलरे पेला देबो आजिकाली का झियो भलरे पेला देबा भी जानु नाहंती किंतु बाहाघरर किछि मास परे मु खबर पाइली जे से भलरे गिहा देई पारु नाही प्रथमे मो जोई झियोर सबु कथा सही जाउथिले किंतु बाहाघरर 3 मास परे हेलणी गिहा न देबारु से आउ सही परिले नाही गोटिए दिन मु मो झियोर खबर नेबा पई ता घर को जीवाकू स्थिर कली मु सेठारे 2 दिन रहिली 2 दिन परे जेतेबेले मु घर को फेरिबाकू कहिली प्रिया मते कहिला मां मते भलो लागुनी तुमे आउ किछि दिन मोर मो सहित रुह घरे जाई तुमे कौन करिबो मु मो झियोर प्रकृति को जानिथिली 2 दिन रे मु देखिथिली जे मु आसीबा परे से पूरा कामरु दूरे जाइथिला तेणु मु आउ किछि दिन अंजलि पाखरे रहिबाकू स्थिर कली से दिन संध्या रे जोई ऑफिस रु घर को आसिले मते निज घरे देखि से आश्चर्य होई गले मु तांको चा देली से कहिले सासू मां आपण आजि सकाळे चाली जिबाकू बसिथिले तेबे हठात किपरि रहिगले मु कहिली मोर एठारे रहिबारे आपणंकु खुशी हेउ नाही कि से कहिले ना एमिति किछि नुहे गत राति रे आपण जिबाकू व्यस्त हेउथिले आजि हठात रहिगले तेणु मु पचारिली से आगको कहिले आपण एठारे रहिले मोर लाभ हेबो कारण गत 2 दिन रे आपणंक हातर मजादार खाद्य खाई आनंद पाइछि विवाह परे प्रथम थर पई मु पेट भरी खाई पारुछि मु तांको कहली जे मु आउ किछि दिन तांको जत्न नेबा एवं प्रिया को घरर आउ किछि काम सिखाइबा पई रहिबी से कहिले आपण जदि सबु बेले एठारे रहिबे मोर कोनोसी असुविधा नाही कारण आपण घरे रहिले आपण टिके प्रिया को काम सूत्र सिखै देबी आउ से भी आपणंक परि होई जिवो एतिकी कही से हसी देले देखु देखु मु अंजलि पाखरे किछि दिन रहिगली गत 2 दिन रे मु जोई को राति रे बाहरे सोईबार देखिली मते लागिला जे जोई और प्रिया मध्यरे किछि असुविधा होईछि शेषरे मु रहि पारिली नाही तृतीय दिन राति रे जोई को से सोईथिबार देखि मु तांको पाखकु जाई एकुटिया सोईबार कारण पचारिली किछि न कही से मो हाथ धरी मते तांको रूम को नेई गले सेठारे जाई से कहिले सासू मां आपण देखुछंती आपणक झियो केते गभीर निदरे सोई पड़िछि मते आजि पर्यंत ता गेहिबाकू देलेनी मु चौथी राति रे भी मुखी मारिछि एमिति झियो को बाहा हेई लाभ कोन आपण मो जीवन को बर्बाद करिदेले जोईंको कथा सुनी मु बहुत आश्चर्य होई गेली मो जोई मो झियो ठारू गिहा न पाई थिबारु संपूर्ण असंतुष्ट थिले तेणु मु तांकू कहिली तमे चिंता कर नाही मु प्रिया बुझाई देबी जोई एवं झियोर संपर्क विषय रे जानिबा परे
मोर निद उडिगला मते लागिला केबे सकाळ हेबो एवं मु मो झियो सहित कथा हेबी। तापर दिन रातिरे मु जेतेबेले रोसेई घरकु जाउथिली राति प्राय 11टा बाजी जाइथिला मु सुनिली जे जोईंक रूमरु गिहा गेही हेबार शब्द आसुची। मु खुशी हेई गली आउ भाबिली जाई टिके देखिदेबी सेमाने केमिति खेलुछंती। जेतेबेले मु तांक रूमकु गली मु पूरा आश्चर्य हेईगली। से टेबुल उपरे बसी गिहा गेही भिडियो देखि दंडा हलाउथिले। ठीक सेतिकी बेले मो हाथ बाजी पाखरे थिबा पानी ग्लासटा पड़ीगला। जोई पूरा चमकी पड़िले आउ मुहम तड़कू करी मते देखिले आउ कहिले आपणଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଗେହିବାକୁ ଦେଲେନି, ଆପଣ ଆଜି ମତେ ଗିହା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ପୁରା ଡେରିଗଲି। ଯଦି ସେ ସତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେଲା ଦେଇ ଦେଇ ତାକୁ ବାହା କରେଇଛି। ମୁଁ ଜୋଇଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ କହିଲେ, ଶାଶୁ ମା ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଦଣ୍ଡା ହଲାଉଥିବି? ତମ ଝିଅ ଗୋଲାପୀ ପୁଦି ଆଉ ଗୋରା ଦୁଧ ଧରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ କାମରେ ଆସୁନି। ସେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ପେଲିବାକୁ ଦେଉନି। ଆଜି ତମେ ତମ ଝିଅକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପେଲି ହେଇ ଶିଖାଇ ଦିଅ କେମିତି ପେଲା ଦିଆଯାଏ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଝିଅକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ତାଙ୍କ ଲେ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୋ ମନ ବି ଟିକେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦଣ୍ଡା ମୋ ପୁଦିରେ ନେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଦି ବି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଜୋଇ ମୋତେ ଟେକି ନେଇ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ଚଢି ମୋତେ ଜୋର ଜୋରରେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଗୋରା ଦୁଧ ମୁଣ୍ଡିକୁ ସେ ତା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ତା ବଡ ସାପକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ମୋ ଚଡିରେ ହାତ ପୁରେଇ ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ପୁଦିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ନୁନିକୁ ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମୋ ଚଡି ଖୋଲିଦେଲି। ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ତା ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋ ପୁଦିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ଦଣ୍ଡାକୁ ଅଧିକ ହଲେଇକି ନାହିଁ, କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ଗେହି ହେଲେ ଆଉ ମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତା ମୁଷଳ ଦଣ୍ଡାକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଭରିଦେଲି ଆଉ ଚଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ତା ପରୀରେ ଚାଟୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କଣ କରୁଛ ଜୋଇ? ଜୋର ଜୋରରେ କର। ସେ ତାପରେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇ ଜୋର ଜୋରରେ ଦୁଧ କାମୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁରା ସଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ପୁଦି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜୋଇ କହିଲେ, ଶାଶୁ ତମେ ତମ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କର, ମୁଁ ଟିକେ ତମ ଗୋଲାପୀ ପୁଦିକୁ ଚାଟିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ମିଶିକି ଚଟାଚଟି ହେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଲି। ସେ ମୋ ଉପରେ ଓଲଟ ହେଇ ଶୋଇ ପଡିଲା। ସେ ମୋ ପୁଦିକୁ ଚାଟିଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ବଡ ଦଣ୍ଡାକୁ ଚାଟିଲି। ମୋ କି ମଜା! ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଏମିତି କେହି ନଥିଲେ। ଜୋଇ କହିଲା, ଶାଶୁ ମା ତମ ଗୋଲାପୀ ପୁଦିରେ କଣ ପାଇଁ ବାଳ ନାହିଁ? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଜୋଇ କଥା ତମେ ପରେ କହିବ, ଏବେ ଭଲରେ ମୋ ପୁଦିକୁ ଚାଟ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମତେ ଜୋଇ କହିଲେ, ଶାଶୁମା ଟିକେ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସି ପଡ। ମୁଁ ବି ଚେୟାରରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସି ପଡିଲି। ସେ ତା ନୁନିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପୁଦିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚାପୁଡା ମାରିଲା। ତାପରେ ଜୋଇ ମୋ ଲମ୍ବା ଚୁଟିକୁ ଧରି ଘୋଡା ପରି ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦୁଧ ଖାଲି ଦୋହଲୁଥାଏ। ମୁଁ ଖାଇ ଓ ଆ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ। ମତେ ପୁଣି କହିଲା, ଶାଶୁମା ମୁଁ ତମ ପୁଦିରେ ତଳେ ଶୋଉଛି, ତମେ ତମ ପୁଦି ମୋ ମୁହଁରେ ମାରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚାଟିବି। ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ପୁଦିକୁ ତା ମୁହଁରେ ମାରିଦେଲି। ଜୋଇ ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ମୋ ପୁଦି ଭିତରେ ଗେଞ୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ପୁଦି ପୁରା ନାଳରେ ସଲ ସଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଶାଶୁମା ତମ ପୁଦିରେ ଯେତେ ନାଳ ସବୁ ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେବି। ତାପରେ ମୋତେ ବସେଇ ମୋ ପୁଦିରେ ଛେପ ପକେଇ ଦେଲା ଆଉ ତା ନାଳୁଆ ଦଣ୍ଡାକୁ ଆଣି ମୋ ପୁଦିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେ ଜୋରରେ ଗେହୁଜ! ଜୋଇ ସେମିତି ମୋତେ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ତା ଦଣ୍ଡାକୁ ଆଣି ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲେ। ତା ନୁନିର ସବୁ ବିର୍ଚ ମୁଁ ପିଇଗଲି। ଏସବୁ ମୋ ଝିଅ ଦେଖୁଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ କହିଲି, ତୁ ଏବେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହି କର। ସେ ତାପରେ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଜୋଇଙ୍କ ଦଣ୍ଡାରେ ତା ପୁଦି ପୁରେଇଲା। ତା ଗୁମ୍ଫା ପୁରା ଗୋଲାପୀ ଆଉ ଦୁଧ କଷି ପିଜୁଳି ପରି ଟାଣ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାରେ ଉଠ ବସ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଜୋଇ ତାକୁ କୁକୁର ଷ୍ଟାଇଲରେ ପେଲିଲେ। ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପେଲା ଖାଇଥିବାରୁ ପୁରା ଧୀସଇ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପେଲା ଖାଇଲା ପରେ ତା ଟାଇଟ୍ ଗୁମ୍ଫାରୁ ପିଚ ପିଚ କରି ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ତାପର ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ରହିଲୁ। ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଜୋଇ ଗିହାଗେହି ହଉ ଆଉ ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଗିହାଗେହି ଷ୍ଟୋରି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।